Asan si Seth? Baka mamaya pa yung kwinta. Hey baby. Hey, initan siya. Nakabilad kasi kami sa arawan. So, Recita di Finiano ngayon ni Savannah at saka ni Seth. Last day of school nila, tapos kumbaga para kay Seth, parang ano niya to, parang graduation niya. Wala kasing formal graduation dito ang elementary. Ganito lang, nagpo-program lang sila, short program lang. Parang kumbaga sa Pinas, parang ano to recognition day, parang ganun sa atin. Pero dito, yun nga, ang tawag nila dito ay Recita di Finiano. So ito na yung pinaka-last day nila sa school. And yun, bakasyon na ng mga bata simula bukas. Ayan, andang pasukan na nila ulit ay September na. So si Seth, 5th grade na. Ito na yung last year niya sa elementary, and then next year prima media na siya or first year high school. So mamaya panoorin natin yung ano nila, yung program and performance nila. So yung mga naka blue cap, yan yata yung mga grade 1. Hindi ako nagkakamali. Tapos yung mga naka yellow cap, sila yung grade 2 going to 3rd grade, which is si Savannah yun, yung mga naka yellow cap. Yan, kasama si Savannah dyan. Kasi going on grade 3 na si Savannah next year. Tapos I think yung mga yung mga naka-green. Yun, yung mga naka-green cap, yun naman yung klase nila Seth. Try natin si Seth. Ito na Seth. Ayan si Seth. So, graduating na sila. So, yearly, ganito sila. Taon-taon may ganyan sila. Last year, graduate yung pinsan nila. Ngayon naman si Seth. Happy graduation, anak. Congratulations. Si Savannah. Savannah. There's tayo Savannah. Ayun, si Sam. Hindi siya naka-cup. Tinanggal niya yung cup niya. Sila Seth yata doon. Oh, yung si Seth po. Naka-green cup. Ayun. Naka-green cup sila. Diba green ang cup nila? Io arrivo a 3, al mio 3 i bambini e i genitori saranno in silenzio e iniziamo, ok? Mi avete sentito? Allora 1, 2 e 3. È il Festival di Sanremo. Ogni classe presenterà uno dei maggiori successi vincitrici e non del festival nel corso di diversi anni. Un buon viaggio va augurato da parte nostra alle classi quinte che ci salutano. A loro va il nostro augurio affinché il viaggio percorso con noi e quello che li aspetta abbia un senso nel corso della loro vita. Adesso, iniziando dalle prime, tutte le classi presenteranno le canzoni più famose che hanno avuto maggiore successo, vincitrici e non, del festival. Quindi vi auguriamo buon divertimento. So, Skyla, next year you're gonna do that. Excited to do that. Next year magaganyan ka na rin. Papalipan sila na ngayon. Wow. Mga students. Wala, sila sab na. Isa ng baby ko. Baby ko maganda.
Primo posto al Festival di Sanremo. Cantata dai ricchi e poveri nel 1985, la canzone invita a non avere paura di innamorarsi, incoraggia a seguire il cuore e a non rinunciare all'amore. Dirige l'orchestra, il team Seconda C, con Se mi innamoro canta la Seconda C. Hey baby, say hi. Hindi pa tayo pwesto para makita natin si Sam. Umakat muna kami at ito, init na init. Walang tiyaga. Yan eh. Walang tiyaga, nagre-reklamo dahil mainit daw. Ay, umakat muna kami. Babalik na lang kami doon kasi mamaya si Seth naman yung mag-perform. Kaya kukuhanan ko rin sa mamaya. Tagal pa yung grade 5, sila yung pinakahuli. Sige, mamaya ulit. Lapit-lapit na si Seth. Grade 4 na yung nagpe-perform. So, next na sila. Grade 4 na. Tapos grade 5 na. So, merienda muna kami dito. May bar kasi dito sa taas. May bar dito sa taas. Para iwas init muna. Itong isang to, mareklamo eh. Mareklamo to eh. Ayaw sa init. Paano ka uwi ng Philippines, anak? Eh, sa Philippines, mainit. It's hot. It's always sunny. Yeah, we go to the beach every day. What? We could go to the beach every day. We could go to the beach every day. Dahil mong pera. So, ayan. Tanaw dito yung ano. Tanaw dito yung nagpe-perform. Sila sa baba. Ito yung paligid. Ito yung ano. Il brano, arrivato quarto nel 2021 a Sanremo, dopo una settimana dal festival conquista la prima posizione di tutte le classifiche, in radio e sulle piattaforme streaming. La canzone riconosce la necessità della musica influenzata dalla pandemia. Sottolinea l'importanza di riconoscere e affrontare i momenti bui. Di Colapesce e Di Martino dirige l'orchestra il team della Quinta B con musica leggerissima, canta la Quinta B.
Siamo sull'orchestra a parlare per noi. Ito si Manuela. Favorite na favorite niya si Skyla. Sarebbe più Pag facile nakikita niya si Skyla, pag namin lagi niyang niyayakap. diventare adulti sarebbe un crescendo. Non c'è tempo, il maestro è andato via. Musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Metto un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta in basso da noi. Cantano i soldati, i figli attualizzati, i preti progressisti, l'assenti nei quartieri assolati che rimbomba leggera. Si annidano i pensieri in palestra, tieni in piedi una festa anche di merda che sta ad un passo da noi, più o meno. Bravi! 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 Ano pang meron niya? May isa pa sila? Feeling ko ano, yung magkakasama lahat. Ah, ho capito. Le classi si sistemano per il canto finale. Ah, okay. Venite. Pang ano na, pang lahat na. May visional bimbo da? May visional bimbo. Go, you watch, Skyla. Watch ka, ah. Pag-watch ka dun sa harap. Right. Tatakpan na. Ito na, final performance nila. Kasi isang frame, isang pusa. Set. Nakatuwa talaga mga
Ito na yung mga grade 5. Sila yung magpapaalam na sa kanilang school. Magpapaalam na sila sa school nila. It's time to say goodbye. Sila yung mag-high school na. High school na. May high school na kami ni Mami. At ito namang isa, grade 1 na. Skyla. Ora applausi! Yay! Set! Pangit tuloy ng angel ko. Yay! Lowell! Congrats, Kuya Seth! Angelica! Binigyan din nila ng sash yung nila, maestra nila. Nakakatuwa naman. Binigyan nila ng sash. Pwede naman pala pumasok eh.